वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तकरीर आप हमारे YouTube चैनल इकरा वॉइस से सुन रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद पुरानी तकारीर सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इकरा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इकरा वॉइस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नाथ अपनी, हाथ नबी दे फड़ाई जिन्ने नाथ अपनी, छड़ी साथ अपनी ते गल कथ अपनी, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया, बस पीछे लाहौरियो लाहौरियो, बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया, जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, और पावे लख गुनहगार बेड़ा पार हो गया, कोई 70 तियां मार के दवारे आमदा, कोई 70 तियां मार के दवारे आमदा, पढ़ के कलमा ते इज्जत अजइयां पावंदा, जिब्राइल दी शक्ल दा उतार हो गया, जिब्राइल दी शक्ल दा उतार हो गया, जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, और पावे लख गुनहगार बेड़ा तकबीर नारे तकबीर, शाने रिसालत शाने रिसालत, अदब मुस्तफा अदब मुस्तफा अदब मुस्तफा, नकली तबीयत हदीस पाकिस्तान जिंदाबाद। हाफिज साहब ने माशाअल्लाह इन्ना जोर लाता है ते तुसा ठंडे होने की भी हद कर दी है, मैनू इहो जिहा नारा मंजूर नहीं, जे लाना जे ते चजदा ना तुहाडी आवाज कम अज कम चौक पार कर जानी चाहिए, ताकि लोगों को सज्जे खब्बे पता लग जाए कि अज तौहीद सुन्नत दे परवाने दीवाने मस्ताने और तौहीद सुन्नत दे परस्तार जड़े ने वो इस चौक दे अंदर जमा ने। इस वास्ते या ते चुप करके बैठे रहो, बड़े तहम्मुल ना बड़े सबर ना। माशाअल्लाह हुण पता लगा भी तुसी जागदे हो, अल्लाह तुहानू जागदे ही रखे। आ वेखो जरा मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ए अजमतां पा के आए, शाना पा के आए, अल्लाह वजह की है? अल्लाह फरमांदे ने असल विच गल है वे मैं कदम कदम ते अपने मुस्तफा नू आप तसल्लियां देना, मैं कदम कदम ते अपने नबी दियां आप तरबियतां करना वा। और सुना अल्लाह दा कुरान, अल्लाह फरमांदे ने वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मेरे नबी नाल रब दा प्यार वेख लै किन्ना गुए, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मेरे तुहाडे जैसे आम इंसान चो उलमा चो खुतबा चो वेखो एक बंदा जलसा करवांदा, हाफिज यूनुस साहब जलसा करवांदे ने, इलाके दे लोग जेड़े ने सज्जे खब्बे दे साथी जेड़े ने इन्हां नू तसल्ली देंदे ने, हाफिज जी परेशान ना होवो असी तुहाडे नाल आ, परेशान ना होवो असी तुहाडे दस्तो बाजू आ, परेशान ना होवो साडा हाथ तुहाडे कंध ते वे, परेशान ना होवो असी तुहाडे नाल आ। मैं सदके जावां ओए किसे नू तसल्लियां कोई इलाके दा MPA देंदा, किसे नू तसल्लियां कोई MNA देंदा, किसे नू तसल्लियां कोई चेयरमैन देंदा, किसे नू तसल्लियां कोई खिदमत कमेटी दा बड़ा वड्डा चेयरमैन देंदा, किसे नू तसल्लियां ए जनाब SHO देंदा, किसे नू तसल्ली कोई DC देंदा। मैं सदके जावां सोहणिया तेरियां अज़मतां तो जदों आमिना दे लाल दियां वारियां आईयां ते रब आप तसल्लियां दे रहा है। ए मेरे सोने नबिया जी रब जी की आडर फरमाया ना परेशान हो, ए कई बदनसीब मेरे आका दे बारे गल्लां करन लग पै, आंदे ने वेखे आदे मुहम्मद तो वही आउणी बंद हो गई है, एदा रब इनू छड्ड गया, एदा जिबरील इनू छड्ड गया। मेरे आका अलैहि सलाम इंज गलियां चो लंघदे ने ते हुण ते बीबियां भी आपस च गल्लां करन लग पईयां ने, आंदियां नी इनू
ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਇਹਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਬਰੀਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ आसमाना वल नजर चुकिया अर्श वाले किते सची मुची ते नहीं हो छट गया रब्बा वेख ले ताने मिल रहे ने ते तेरी तौहीद बदले ताने मिल रहे ने ते तेरी रसा बदले मेने बज रहे ने ते तेरी तौहीद बदले ए मेरे अल्लाह मैं 40 साल तक मक्के विच रहा मैनू सादक भी आंदे रहे मैनू अमीन भी आंदे रहे मेरियां तारीफां भी करदे रहे मैनू सादक भी आंदे रहे अल्लाह सोने वेख लै ताने वजन लग पैने हुण ते बीबियां भी आंदियां ने नी इनू कुछ ना आखो एदा रब इनू छड्ड गया रब्बा छड्ड ते नहीं हो गया मेरे आका खामोश ने आसमान तो जिबरील आ गया फरमाया जिबरील जी जी रब्बे जलील की आर्डर है फरमाया कुरान ले जा मेरे नबी नू तसल्लियां दे दे की आखा फरमाया वज़ोहा वज़ोहा वल्लैल इज़ा सजा ए मेरे सोने मैनू चढ़दे सूरज दी कसम वज़ोहा मैनू दिन दे उजाले दी कसम वज़ोहा मैनू इशरा चाशत दे वेले दी कसम वज़ोहा जदों सूरज अपनियां किरणां बखेरदा मैनू उन्हां वेलियां दी कसम वज़ोहा वल्लैल इज़ा सजा मैनू सूरज दे डुब जान दी कसम मैनू रात दियां तारीकियां दी कसम मैनू रात दे हनेरियां दी कसम ए मेरे अल्लाह ए केड़ी एडी वड्डी गल जिदे बारे कसम उठा रहा फरमाया मां वदा का सोने एवें बकवास करते ने झूठ बोलते ने अपनिया जबाना नू हरकत देंदे ने आंदे ने तेरा रब तेनू छड्ड गया मैं रब दो कसमां उठा के कह रहा मां वदा का रब्बू का वमा कला ए मेरे सुन मैं तेनू छड्डिया नहीं मैं तेनू छड्डिया नहीं ए मेरे सोने अजे दुनिया ते नहीं से आया तेरा बाप पहले ही तेनू छड्ड के चला गया पर मां वदा का रब्बो का वमा कला मैं ते सोने उदों भी तेनू ना छड्डिया ए मेरे सोने अजे 5-6 सालां दी से तेरी मां भी तेनू जुदाइयां दे के चली गई पर मां वदा का रब्बो का वमा कला मैं ते उदों भी तेनू ना छड्डिया ए मेरे सोने अजे 8 सालां दा ही से तेरा दादा भी तेनू छड्ड के दुनिया तो चला गया मां वदा का रब्बो का वमा कला मैं ते उदों भी तेनू ना छड्डिया ए मेरे सोने तू ऐलान नबूवत फरमाया तेरे अपने तेनू छड्ड के चले गया और मां वदा का रब्बो का वमा कला मैं ते उदों भी तेनू ना छड्डिया ए मेरे सोने मैं बदर विच नहीं छड्डिया मैं ओहद विच नहीं छड्डिया मैं खैबर च नहीं छड्डिया मैं हुनैन विच नहीं छड्डिया मैं खंदक विच नहीं छड्डिया और लोगों इसे वास्ते ते अहले हदीस पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जिस नबी दी कदम कदम ते अर्श वाला रब आप रहनुमाई करता कयामत दियां दीवारां तक अगर ताबेदारी कीती जाएगी तो उस पैगंबर दी कीती जाएगी सुभान अल्लाह इस वास्ते आओ गौर फरमा लो मां वदा का रब्बो का वमा कला वलल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला ਇਹਦੇ दो माने किन्ने मान एक वे कि सोने मक्के दी जिंदगी पहली जिंदगी ते मदीने दी बाद दी जिंदगी यानी तेरी पहली जिंदगी नालों मैं पिछली जिंदगी नू बेहतर बना देंगा ये माना है वे कि सोने अज जड़े तेनू पत्थर मारते ने गल तेरियां जुतियां चुकन एक माना है सोने अज जड़े तेनू गालियां कढ़दे ने
اج جڑے تینوں وٹے مارتے نے اج جڑے تیرے تے پتھر برساندے نے کل اے ہوئی لوکی تیرے تابعدار بن جان گے اے ہوئی تیرے اطاعت گزار بن جان گے اج جڑے تینوں مار دے کٹ دے نے کل اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو اج دا اے عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع اور پروگرام جس دے اندر بڑی کثرت دے نال علماء کرام تے خطابات اور خصوصاً مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخوپوری انہاں دا خطاب سماعت فرما چکے ہو اللہ کو دعا فرماؤ کہ اللہ کریم میری اور تسا تمام احباب دی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منصور فرمائے اور اج رات اللہ دا قرآن اور آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمان سن کے سمجھ کے وہ دیتے عمل دی توفیق بخشے رب ذوالجلال والاکرام نے اس جہان رنگ و بو دے اندر انبیاء علیہ السلام نو لوگاں دی رشد و ہدایت واسطے مبعوث فرمایا اللہ دے جتنے نبی اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے تشریف لے آئے ہر مسلمان دا ایک بنیادی عقیدہ کہ ساری کائنات دے انسانہ چو اعلیٰ ترین افضل ترین اور بہترین جماعت
انبیاء علیہم السلام دی جماعت ہے، اور جس طرح دیگر انبیاء بڑیاں عظمتاں، بڑیاں شاناں، رفعتاں اور بلندیاں لے کے آئے، سب تو آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے تو رب ذوالجلال نے او مقام، او عظمت، او شان اور او بلندیاں عطا فرمایا کہ کائنات دے اندر کسے دوسرے فرد و بشر نو عطا نہ کیتیاں۔ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، رب ذوالجلال نے میرے محبوب پیغمبر دی پوری زندگی قیامت تک دے آن والے انساناں واسطے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ بنایا کہ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں تو آڈے چو کوئی حاکم ہے، تو آڈے چو کوئی آلہ ہے، تو آڈے چو کوئی خطیب ہے، تو آڈے چو کوئی باپ ہے، تو آڈے چو کوئی بیٹا ہے، کوئی کسی دا سسر ہے، کوئی کسی دا دماد ہے، کوئی وقت دا حاکم ہے، کوئی جناب اپنے وقت دا قاضی تے جج ہے، اور انہاں سارے واسطے اگر نمونہ بنایا تے محمد مصطفیٰ دی ذات نو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن اس بات کی شہادت دے رہا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت تو اعلان فرما دیو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ قیامت تک دے آن والے او مسلمانوں، میرے نبی دی ذات تواڈے واسطے نمونہ ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے میرے نبی دے قدماں تے قدم رکھ کے گزارنی ہے۔ اے عرش والیا ربا اے دی وجہ کی ہے؟ فرمایا اصل وچ گل اے وے کہ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والا ہر انسان جیڑا ہے او دے کولوں غلطی دا امکان ہو سکدا ہے، او دے کولوں غلطی سرزد ہو سکدی ہے، او دے کولوں وعدہ کاٹا ہو سکدا ہے۔ اے اللہ سونیا اس نبی دے بارے اپنے محبوب دے بارے کی اعلان ہے، فرمایا میرا نبی غلطی کردا ہی نہیں، او دی وجہ اے وے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ کہو سبحان اللہ۔ عظیم الشان ایڈا اجتماع ہے اور چوک دے لاہور دے چوک دے اندر اتنا عظیم الشان اجتماع ہوئے کہ تہاڈی آواز سڑکوں پار بھی نہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی آواز دور نہ جائے تے کم از کم شالامار باغ تک تے جانی چاہیے۔ کہو سبحان اللہ۔ حافظ یونس آزاد صاحب نے اتنا عظیم الشان پروگرام کروایا، اللہ انہاں دی اس محنت نو، انہاں دے رفقا دیاں محنتاں نو اپنے دربار وچ قبول فرما لا۔ تے جے تسی آ ہی گئے ہو تے کم از کم سانو اے پتہ لگے کہ اسی لاہور دی اس آبادی دے اندر آ کے لوگاں نال گفتگو کر رہے ہیں، مسجد ابو ہریرہ دے سجے کھبے کسے قبرستان چ وعظ نہیں کر رہا۔ اس واسطے جدوں اللہ دے قرآن دی تلاوت آئے کی کہنا ہے؟ قرآن کہہ رہا، اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ ماشاءاللہ تواڈے حافظ یونس صاحب دی کلیاں دی آواز بہت ہی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے دنیا جہان دے لوگ تواڈے وچوں سارے ہی جڑے انسان نے او کوئی بڑا ہے تے پاویں چھوٹا ہے، کوئی خطیب ہے تے پاویں کوئی ادیب ہے، کوئی شاعر تے پاویں کوئی گدا ہے،
کوئی آلہ تے پاویں کوئی ادنا کوئی زبردست تے پاویں زیر دستے کوئی حاکم تے پاویں محکوم کوئی حکمران تے پاویں رعایا کوئی بڑے تو بڑا امام تے پاویں مقتدی ہے تسی سارے بول دے ہو اپنی مرضی نال جیڑا اپنی مرضی نال بولے کسے ویلے بھی وعدہ کاٹا ہو سکدا ہے پر دنیا جہان دے لوگوں آؤ میں تانوں ایسی شخصیت دا تعارف کراواں جیڑا اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں سبحان اللہ اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں او کون ہے والنجم اذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى کو میرا مصطفیٰ اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں اور جدوں بولدا ہے عرش والے دے آرڈر نہ بولدا پھر لوگوں سانو یہ کہن دیو کہ جیڑا اپنی مرضی نہ بولے تابعداری اودی نہیں کیتی جائے گی تابعداری اودی کیتی جائے گی جیڑا عرش والے دے حکم نہ بولے اس واسطے آؤ ذرا غور فرما لو اللہ ذوالجلال والی کرام نے اپنے محبوب دے بارے قرآن بنا کے نازل فرمایا اور لوگوں واسطے ایک بہترین نمونہ بنا کے پیش کر دیتا تو دنیا جہان دے لوگوں میں رب اعلان کر رہا میرا نبی انی عظمت والا انی شان والا انی مقام والا او دے قدماں تے قدم تو رکھدا جاتے جنت دا سرٹیفکیٹ میں عطا کر دیواں گا اپنے انداز جڑے نے اپنی تابعداریاں جڑیاں نے اس مصطفیٰ علیہ السلام دے تابع کر دے اپنی زندگی دا ایک ایک سا جڑا اس محبوب دے حوالے کر دے اور جڑے قسمتاں والے اپنی زندگی دیاں مہاراں آمینہ دے لال دے ہاتھ وچ دے دیندے نے اللہ دی قسم ہے تے دنیا وچ بھی کامیاب تے آخرت وچ بھی کامیاب اور ان واسطے تے کسے کہن والے کہیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جن نے ناتھ اپنی ہاتھ نبی دے پڑھائی جن نے ناتھ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے لاہوریو بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا او پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پاوندا جبرائیل دی شکل دار اتار ہو گیا جبرائیل دی شکل دار اتار ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا او پاویں لکھ گنہگار بیڑا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان رسالت حضرت مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ مکری جمعیت حدیث پاکستان حافظ صاحب نے ماشاءاللہ اتنا زور لاتا ہے تے تساں ٹھنڈے ہون دی بھی حد کر دیتی ہے مینوں یہو جا نعرہ منظور نہیں جے لانا جے تے چجدا نہ تہاڈی آواز کم از کم چوک پار کر جانی چاہیے تاکہ لوگاں نوں سجے کھبے پتہ لگ جائے کہ اج توحید و سنت دے پروانے دیوانے مستانے اور توحید و سنت دے پرستار جڑے نے وہ اس چوک دے اندر جمع نے اس واسطے یا تے چپ کر کے بیٹھے رہو بڑے تحمل نہ بڑے صبر نہ ماشاءاللہ ہوں پتا لگا بھی تھی جاگتے ہی اللہ تمہیں جاگتے ہی رکھے اب دیکھو ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عظمت پا کے آئے شانہ پا کے آئے اللہ وجہ کی ہے اللہ فرماندے نے اصل وچ گل ہے میں قدم قدم تے اپنے مصطفیٰ نو آپ تسلیاں دینا میں قدم قدم تے اپنے نبی دیاں آپ تربیتاں کرنا وا اور سونا اللہ دا قرآن
अल्लाह फरमाते ने वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। मेरे नबी नाल रब दा प्यार वेख लै किन्ना कुए। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। मेरे तुहाडे जैसे आम इंसान चो उलमा चो खुतबा चो वेखो एक बंदा जलसा करवांदा है, हाफिज़ यूनुस साहब जलसा करवांदे ने, इलाके दे लोग जेड़े ने सज्जे खब्बे दे साथी जेड़े ने इन्हां नूं तसल्ली देंदे ने, हाफिज़ जी परेशान ना होवो असी तुहाडे नाल आ, परेशान ना होवो असी तुहाडे दस्तो बाजू आ, परेशान ना होवो साडा हाथ तुहाडे कंध ते वे, परेशान ना होवो असी तुहाडे नाल आ। मैं सदके जावां ओए किसे नूं तसल्लियां कोई इलाके दा MPA देंदा, किसे नूं तसल्लियां कोई MNA देंदा, किसे नूं तसल्लियां कोई चेयरमैन देंदा, किसे नूं तसल्लियां कोई खिदमत कमेटी दा बड़ा वड्डा चेयरमैन देंदा, किसे नूं तसल्लियां ए जनाब SHO देंदा, किसे नूं तसल्ली कोई DC देंदा। मैं सदके जावां सोहणिया तेरियां अज़मतां तो जदों आमिना दे लाल दियां वारियां आईयां ते रब आप तसल्लियां दे रहा है। ए मेरे सोने नबिया जी रब जी की आर्डर है, फरमाया ना परेशान हो। ए कई बदनसीब मेरे आका दे बारे गल्लां करन लग पै, आंदे ने वेखे आदे मुहम्मद तो वही आउणी बंद हो गई है, एदा रब इनू छड्ड गया, एदा जिबरील इनू छड्ड गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम इंज गलियां चो लंघदे ने ते हुण ते बीबियां भी आपस गल्लां करन लग पईयां ने, आंदियां नी इनू कुछ ना आखो एदा रब इनू छड्ड गया है, नी इनू कुछ ना आखो एदा फरिश्ता जिबरील इनू छड्ड गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम आसमान वल नजर चुकियां, अर्श वाले किते सच्ची मुची ते नहीं हो छड्ड गया। रब्बा वेख लै ताने मिल रहे ने ते तेरी तौहीद बदले, ताने मिल रहे ने ते तेरी रसा बदले, मेने वज रहे ने ते तेरी तौहीद बदले। ए मेरे अल्लाह मैं 40 साल तक मक्के विच रहा, मैनू सादक भी आंदे रहे, मैनू अमीन भी आंदे रहे, मेरियां तारीफां भी करदे रहे, मैनू सादक भी आंदे रहे। अल्लाह सोहणिया वेख लै ताने वजन लग पैने, हुण ते बीबियां भी आंदियां ने नी इनू कुछ ना आखो एदा रब इनू छड्ड गया। रब्बा छड्ड ते नहीं हो गया। मेरे आका खामोश ने, आसमान तो जिबरील आ गया, फरमाया जिबरील जी जी रब्बे जलील की आर्डर है, फरमाया कुरान ले जा मेरे नबी नू तसल्लियां दे दे। की आखा? फरमाया वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। ए मेरे सोहणिया मैनू चढ़दे सूरज दी कसम है, वज़्ज़ुहा मैनू दिन दे उजाले दी कसम है, वज़्ज़ुहा मैनू इशरा चाशत दे वेले दी कसम है, वज़्ज़ुहा जदों सूरज अपनियां किरणां बखेरदा मैनू उन्हां वेलियां दी कसम है, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मैनू सूरज दे डुब जान दी कसम है, मैनू रात दियां तारीकियां दी कसम है, मैनू रात दे हनेरियां दी कसम है। ए मेरे अल्लाह ए केड़ी एडी वड्डी गल है जिदे बारे कसमां उठा रहा है। फरमाया मां वदा का सोनिया ए एवें बकवास करदे ने, झूठ बोलदे ने, अपनियां ज़बानां नूं हरकत देंदे ने, आंदे ने तेरा रब तैनू छड्ड गया। मैं रब दो कसमां उठा के कह रहा मां वदा का रब्बू का व मा कला। ए मेरे सुन सोने मैं तेनू छड्डिया नहीं, मैं तेनू छड्डिया, मैं तेनू छड्डिया नहीं। ए मेरे सोने
اجے دنیا تے نہیں سے آیا، تیرا باپ پہلے ہی تینوں چھڈ کے چلا گیا، پر ماں ودا کا ربو کا وما کلا، میں تے سونے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا، اے میرے سونے اجے 5-6 سالاں دئی سے تیری ماں بھی تینوں جدائیاں دے کے چلی گئی، پر ماں ودا کا ربو کا وما کلا، میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا، اے میرے سونے اجے 8 سالاں دئی سے تیرا دادا بھی تینوں چھڈ کے دنیا تو چلا گیا، ماں ودا کا ربو کا وما کلا، میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا، اے میرے سونے تو اعلان نبوت فرمایا تیرے اپنے تینوں چھڈ کے چلے گیا، اور ماں ودا کا ربو کا وما کلا، میں تے ادوں بھی تینوں نہ چھڈیا، اے میرے سونے میں بدر وچ نہیں چھڈیا، میں احد وچ نہیں چھڈیا، میں خیبر چ نہیں چھڈیا، میں حنین وچ نہیں چھڈیا، میں خندق وچ نہیں چھڈیا، اور لوگوں اسی واسطے تے اہل حدیث پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جس نبی دی قدم قدم تے عرش والا رب آپ رہنمائی کرتا قیامت دیاں دیواراں تک اگر تابعداری کیتی جائے گی تے اس پیغمبر دی کیتی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے آؤ غور فرما لو، ما وداک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ دو معنی، کنے معنی؟ ایک یہ وے کہ سونیا مکے دی زندگی پہلی زندگی تے مدینے دی بعد دی زندگی، یعنی تیری پہلی زندگی نالوں میں پچھلی زندگی نو بہتر بنا دیاں گا۔ یہ مانا ہے وے کہ سونیا اج جڑے تینوں پتھر مارتے نے کل تیریاں جتیاں چکن۔ ایک مانا ہے سونیا اج جڑے تینوں گالیاں کردے نے، اج جڑے تینوں وٹے مارتے نے، اج جڑے تیرے تے پتھر برساندے نے، کل اے ہوئی لوکی تیرے تابعدار بن جان گے، اے ہوئی تیرے اطاعت گزار بن جان گے۔ اج جڑے تینوں مار دے کٹ دے نے، کل ہوئی تیرے تو اپنیاں جاناں نچھاور کرن والے بن جان گے۔ ایک معنی اے وے تے یا ایک معنی اے وے سونیا تیری دنیا دی زندگی نالوں میں آخرت دی زندگی نو اور بہتر بنا دیتا ہے۔ میں صدقے جاواں اے ہوئی تے گل لاہوریو کنج بہتر بنایا، کنج اعلی بنایا، کنج افضل بنایا، اے تے دنیا دی زندگی ہے نا۔ اللہ ذوالجلال دے دربار دے اندر انج قیامت دے دن محشر دا میدان لگ جانے، نبیاں ول جا رہے نے، آ جناب آدم جی تسی شفاعت کرو، فرمایا نا۔ حضرت موسیٰ جی تسی، فرمایا نا۔ عیسیٰ جی تسی، فرمایا نا۔ ہے پھر کی کریے؟ ایتھے کم آنا تے آمنہ دے در یتیم ہی کم آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے گا تے میرے آقا علیہ السلام دیکھو اے سرکار اج ہوتے گل کوئی نہیں، اج آؤ ساڈی رب کو سفارش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں تر پاں گا، انہاں دی گل من لاں گا، امتیاں دی گل من کے میں اللہ دے دربار وچ پہنچ جاواں گا۔ ہر پاسے مایوسی، ہر پاسے پریشانی، لوگ پریشان نے تے کہہ کی رہے اب کس طرف کو جائیں، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے شافع بنے ہمارا۔ ویندے ہی ویندے وہ آ گئے محمد صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، وہ آ گئے محمد براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ پیاری پیاری صورت، اور میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، اور جبریل وہ فرشتہ
सैयद मलाइका का जिबरील वो फरिश्ता, सैयद मलाइका का थामे हुआ है बागे, देखो अजब नजारा। नहीं मेरे आका ते दुनिया दीवारी अल्लाह फरमा रहा है मावता का रब्बू का वमा कला। ए मेरे सोनिया मैं नहीं तेनू छड्या, मैं आप कदम कदम ते तेनू तसल्लियां देवांगा। कोई बंदा तेरे बारे तेरे खिलाफ गल करे ओ करके चाहे केड़े पासे मैं आप जवाब देने लई तैयार हो जावांगा। ए मेरे अल्लाह किंज जवाब देवेगा। इधर मक्के वाले इकट्ठे ने ये आंदे ने मुहम्मद दीवाना है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ए दीवाना ए मजनून है ते अल्लाह जुल जलाल ने आप कुरान दी जबानी जवाब दे दिता। रब्बा जवाब किवें देवेगा? फरमाया दुनिया वालियो इन्ना आखिया इन्ना काला मजनून, इन्ना का लमजनून ते मैं रब कह रहा नून। ये आंदे ने तू दीवाना मैं रब कह रहा। अज तक तैनू किसे कलम ने दीवाना लिखिया ही नहीं, अज तक किसे कलम ने दीवाना लिखिया। आप रब कदम कदम ते तसल्लियां दे रहे, तशफियां दे रहे, आप जवाब सुना रहे। इस वास्ते आओ अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज ते गौर कर लो और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमत शान बुलंदी मकाम किस अंदाज दा पाके आए किते अल्लाह जुल जलाल अपने कुरान अंदर इस अंदाज दे नाल आप ऐलान करवा दिता और दुनिया जहान दे लोगों मेरा पैगंबर जिथे तुहानू खड़िया कर दे उथे खलो जाना और जिथों आमिना दा लाल रोक देवे उथों रुक जाना। हुण देखो हाँ साडा की हाल है, असीं वाकई रुकने और नहीं जी। फिर की करिए मजबूरियां ही बड़ियां ने, किते बरादरी दियां मजबूरियां ने, किते रिश्तेदारां दियां मजबूरियां ने, किते यारां बेलियां दियां मजबूरियां। और जी की करिए फिर मजबूरी जो हुई फिर की करिए नहीं रहा जाता दुनियादारी जो हुई। और दोस्ता इंज ना कर दुनिया नाराज हो जाए ते हो जाए, अर्श वाला नाराज, अर्श वाला नाराज। साडा ते हुण हाल है असीं आने भाइया अमरीका नाराज ना हो, नहीं नाराज क्लिंटन साहब नूं नाराज नहीं होना चाहिए। रब भावें हुंदा ते हो जाए। मेरे भाइयों मेरे बराबर रब नूं राजी करो और ओदे पैगंबर दी हर सुन्नत नूं अपनी जिंदगी वास्ते मशाले राह बना लो। आओ एहो ही दावत एहो ही पैगाम एहो ही ऐलान लैके इस खुले आम चाक के अंदर एहो ही पैगाम लैके आया कि लोगों अगर ताबेदारी करनी है तो आमिना दे लाल दी ताबेदारी। ये तो बगैर दुनिया विच भी गुजारा नहीं ते बोलो आखिरत विच भी गुजारा नहीं हो सकता। हुण देखो हाफिज साहब फरमा रहे सर साढ़े हुक्मरानां नूं चाहिए धमाका कर दे। अजे तक ते अपने ही धमाके होण डे ने, अल्लाह करी कदे वो भी हो जाए। और दोस्तों आओ जरा गौर फरमा लो, इज्जत अमरीका की खुशनुदी च नहीं मिलेगी, इज्जत इंडिया की खुशनुदी च नहीं मिलेगी। इज्जत मिलेगी ते आमिना दे लाल दी ताबेदारी दी वजह तो मिलेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी अगर ताबेदारी करेगा फरमा बरदारी करेगा अल्लाह दी कसम है और जंगलों दे दरिंदे भी तेनू अगों इस्तेकबाल करते नजर आएंगे। अगर
اللہ دے نبی دی تابعداری کرے گا جنگلاں دے درندے جنگل تیرے لئی خالی کر دیں گے. مینوں یاد آیا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے پروانے آپ دے دیوانے ایک جنگل وچوں گزر رہے ہیں سفر کرتے جا رہے ہیں. جنگل بھی آبان چ پہنچے لوگ آخیا ایتھے نہ ٹھہرے آجے کیوں اے علاقہ بڑا خطرناک ہے ایتھے بڑے بڑے درندے رہندے دے. کہنے لگے سانو رہ لین دیو درندیاں نال آپ ہی نبڑنا. اچھا ایک پروانہ اٹھیا ایک ٹیلے تے کھڑا ہویا تے اچھی ساری آواز نال اعلان کر دیندا اوے جنگل دیو درندیو تے جنگل دیو رہائشیو کل ایس وقت تک جنگل خالی کر دیو. اس جنگل وچ آمنہ دے لال دے پروانیاں نے ڈیرے پا لین. لوکی آندے نے اسی حیران ہی رہ گیا اسی ویندے ہی رہ گیا ایک انج دیاں گلاں پیا کردا پر کائنات نے ویکھیا چشمے فلک نے انج دا نظارہ اس تو پہلا شاید نہ دیکھیا ہوئے. اوے درندے جنگل دے اپنے اپنے بچیاں نو منہ وچ پا کے تے دوڑے ہی جا رہے نے. جنگل دے درندے اے جنگل خالی کر کے جا رہے نے. اے دی وجہ کی سی جنگل دے درندے آمینہ دے لال دا نام سن کے آقا دا نام سن کے جنگل خالی کر دیتا. ایک ہور پروانہ آیا ساتھیاں تو جدا ہویا وکھرا ہویا راہ بھول گیا تے انج وکھرئی جنگل دے اندر ایک درخت تھلے کھڑا ہویا تے ویندا ادھروں ویندیاں ویندیاں ایک شیر جیڑا دھاردا آ رہا نشیا آ رہا بڑکا ماردا آ رہا اینے سمجھیا شکار مل گیا کھا لاں گا تے جان بنا لاں گا. اے شیر دوڑدا آیا اللہ دے نبی دا اے پروانہ انج سامنے کھلوتا ہے ڈریا بولو ڈریا ایتھے تے کتیاں بلیاں کولوں اسی ڈرن ڈے ہیں نا. نبی دا پروانہ ڈریا اور پھر لوگوں اہل حدیث دا پیغام ہے کہ جدے سینے دے اندر عرش والے دا در آ جائے رب کبریا دی قسم کائنات دا ذرہ ذرہ ایسے مخالف جمع ہو جائے ساری کائنات مل کے بھی اینو ڈرا نہیں سکتی اینو ڈرا سکتی. تسی آکھو گے دلیل کی آ ویکھو نا خلیل اللہ علیہ السلام ساری قوم دشمن برادری دشمن رشتہ دار دشمن اور وقت دا حکمران دشمن. پھر اتنے ہی بس نہیں آ جدو اگ سٹن لگے نا تے انج چار چفیرے نظر ماریاں تے نظر پئی ایک پاسے سکا باپ بھی دشمن دی صف وچ کھڑا نظر آیا. ربا ایویں تے ویلے ہوندے نے بندہ سوچدا جتھے کوئی کم نہ آئے گا اوتھے برادری تے کم آئے گی نا. کیوں جی بس جتھے کوئی کم نہ آئے اوتھے برادری کم ہوندی ہے تے جے برادری کم نہ آئے رشتہ دار تے کم ہوندے ہی نے تے جے رشتہ دار بھی چھڈ جان پھر اپنے ماں جمے پرا تے نہیں چھڈ دے تے جے او بھی چھڈ جان تے پھر ماں باپ تے اپنی اولاد نو نہیں چھڈدا. اے میرے اللہ آ ویکھ لے ہن سکا باپ جیڑا اے دشمن دی صف وچ کھڑا نظر آ رہا پر اس دے باوجود میں تیرا خلیل میں ابراہیم اس بات کا اعلان کر کے سنا رہا او لوگو تانوں مان ہوئے گا اپنے ہتھیاراں تے تانوں بھروسہ ہوئے گا اپنی حکومتاں تے تانوں بھروسہ ہوئے گا اپنی سلطنت تے میں کہہ رہا حسبی اللہ حسبی اللہ. اور تانوں ایٹم بمب کافی تے سانوں رب کافی. سانوں بولو رب کافی. تسی آکھو گے جے رب کافی ہے تے پھر دھماکہ کیوں آندے ہو کرو. اور تشریح نبی پاک دی حدیث ہے. ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا آقا
اونٹ نو کھلیا چھڑ دے اللہ تے بھروسہ کر کے فرمایا پہلا گوڈا بن پھر رب تے بھروسہ کرے پہلا گوڈا بن تے پھر رب تے بھروسہ کرے اسی بھی آنے نواز شریف صاحب پہلا دھماکہ کرو پھر رب تے بھروسہ کرو پہلا دھماکہ کرو تے پھر رب تے پھر بھروسہ کرو اور انشاءاللہ اگر ملک کی غیرت واسطے ملک کو ملت واسطے اسلام دی عظمت واسطے انڈیا دیا کھچا پا کے گفتگو کرو گے پاکستان دا بچہ بچہ تے اشارے تے جان قربان کرو انشاءاللہ وطن عزیز پہ وطن عزیز پہ وطن عزیز پہ فرقہ واریت مردہ باد فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت دست گردی دست گردی دست گردی دست گردی فرقہ واریت فرقہ پاکستان پہ فرقہ پاکستان پہ وطن عزیز پہ مکدی جمعیت علیہ حدیث پاکستان حکیم صاحب نے کڑی سناؤ کڑی چلتی چلتی مک جانی پورے کڑی یہاں کی مسیت ہی آ کے میں سناوا گا انشاءاللہ میں سمجھا پر اٹھ گیا لاہوریو ایک گل دسو ہے اور گولی ویلوی ہے بریلوی کہڑا بولو بولو گولی وہدی ہے اہل حدیث کون ہے گولی وہدی ہے دیوبندی کون ہے انڈیا نے جدو دھماکہ کرنا انہیں دیکھنا بھابیاں نو وکھریا کر لو بریلویاں نو وکھریا کر لو انہیں اے ویکھنا انہیں ویکھنا پاکستانی کون ہے پاکستان سے رہنے والا کوئی بریلوی ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی اہل حدیث ہے کوئی دوسرا تیسرا اس واسطے لوگوں پاکستان کے اندر اور اہل حدیث فرقہ واریت دے کروڑ لعنت بھیجدا جڑے لوگ فرقہ واریت نو ہوا دیندے رہے پاکستان دے خیر خواہ بولو پاکستان دے خیر خواہ پاکستان دے خیر خواہ نہیں اہل حدیث اس ملک دے اندر امن چاہتا ہے اس ملک دے اندر اے اہل حدیث فرقہ واریت چاہتا دہشت گردی بھی چاہتا دہشت گردی تے لعنت دہشت گردی تے لعنت دہشت گردی تے لعنت دہشت گردی دا ابتدا کرنے والے تے لعنت دہشت گردی تے لعنت سانو زوراں نے پڑھنے پا چھڈیا اپنے آپ گولی مار کے مر گیا ہوں مریا وہ بے قصور ساڈا کیوں نہیں مریا آپ ایک قصور ساڈا پر دوستو ایک بات سنو میں پہلے ہی کہا کرنا کہ شان رسالت اور جیڑا نبی دی شان میں تو گستاخی کرے بے ادبی کرے وہ مسلمان امریکہ ہے تو ہینے رسالت دا قانون جیڑا ہے نا یہ ترمیم ہونی چاہیے یہ ختم کرنا چاہیے کہ سارے ملک دے بھی کئی ایسے بدبخت نے اور آسما جہانگیر یہو جہاں اللہ ان کی چک لے میں ہور نہیں یہ کو جانتا یہو جہاں اللہ ان کی حقیقت دے اندر اے لوگ ملک دے خیر خواہ نہیں حقیقت دے اندر یہودیاں دے مرزیاں دے اے لوگ جج نے پاکستان دے اندر توہین رسالت دا قانون جیڑا اینو کوئی بھی مسلمان ختم کرن دی اجازت دے گا جیڑا مسلمان ہے وہ ختم کرن دی اجازت دے سکدا اور جیڑا اینو ختم کرے گا وہ آپ ہی جائے گا وہ آپ ہی جائے گا اس واسطے آمینہ دلال دی عظمت ہے میرے مصطفیٰ دی شان آقا دیاں بلندیاں آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام اور جی میں تے کہا کرنا نا اے تے میرے آقا دی ذات ہے پر جی نسبت نبی وال ہو جائے وہ بھی آلہ بن جاندا ہے بولو وہ بھی آلہ بن جاندا ہے میں تے کہا کرنا نا ایک چادر میرے کندیاں تے ایک چادر تیرے کندیاں تے ایک
चादर नहीं बट के कंधियां ते, एक चादर हाफिज साहब के कंधियां ते, एक चादर नवाज शरीफ के कंधियां ते, एक चादर शबाज शरीफ के कंधियां ते, एक चादर किसी इमाम के कंधियां ते है। वो भी चादर है, ये भी चादर है, ये भी चादर। और जदों आमिना दे दुर्रे यतीम दी वारी आई, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल मुज़म्मिल, फर्क पै गया ऐ फर्क है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। रब ने कुरान बना के नाज़िल कर दिता। लाहौरिया है मेरी भी जबान है, तेरी भी जबान, मेरी जबान चो गल चंगी भी निकल सकती है, मंदी भी निकल सकती है। तेरी जबान चो गल चंगी भी निकल सकती है, मंदी भी निकल सकती है। और जदों ज़बान नबूवत दी वारी आई, अल्लाह फरमाते ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं सदके जावा, लाहौर भी एक शहर है, पेशावर भी एक शहर है, बागपटन भी एक शहर है, कूफा भी एक शहर है। पर सदके जावा जदों आमिना दे लाल दे शहरां दी वारी आई, अल्लाह फरमाते ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं क्यों ना आखां इन्नी अजमत वाला नबी, इन्नी शान वाला, इन्ने वकार वाला नबी, ओदे बारे मेरा ज़हन, मेरा अकीदा, मेरा मसलक जिहड़ा ओनू भी नोट करदा जा। इस वास्ते ते असीं तड़प रहे हैं और ये गल कह रहे हैं और लोगों दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। सल्लल्लाहु, सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। और मैनू तुई ना फिरो इन्ना शहरां दे विच। मन मंगदा मैं रोजे दे पास होवां। अल्लाह सारियां नू लै, अल्लाह सारियां नू लै जा। एवें गल बनी मदीना। और वेखो अहल हदीस दा अकीदा, दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। मैनू तुई ना फिरो इन्ना शहरां दे विच। मन मंगदा मैं रोजे दे पास होवां। मैं सदके जावां। और जगह भी कैसी है, आका लेटे ने, सिद्दीक लेटे ने ते फारूक लेटे। जेड़े हाजी हज करके आए उन्होंने पता, अल्लाह ने मौका दिता, पिछले साल असीं भी वेख के आया, साथ इकट्ठे ही सन। आ जेड़ियां जालियां तस्वीरां च वेंदे हो ना, पहला सुराख जेड़ा ओदे तो मुराद है इथों सीधा मेरे मुस्तफा दा सिर पा के। जेड़ा इस तो अगला सुराख है जाली दा, उथे अबू बकर दा सिर सर मुबारक है। जिथे तीसरा सुराख है उथे फारूक आजम दा सर मुबारक। अच्छा ये तरतीब की है। और जिथे मेरे महबूब दे मोरडे पाक ने उथे सिद्दीक अकबर दा सर पाक। जिथे सिद्दीक अकबर दे मोडे ने उथे फारूक आजम दा सर। दिल लगदा है। इस वास्ते आओ साडी दावत, साडा पैगाम, साडा ऐलान। मन मंगदा मैं रोजे दे पास होवां, उस जन्नत चो कदी ना उदास होवां। मिंबर ते अम्मा जी आयशा दा हुजरा, ये दरमियान दी जगह रोजा तुम भी रियाज़ुल जन्नत, जन्नत का एक टुकड़ा। वाह रब्बा, और कैसियां बहारां होणगियां जदों तेरा महबूब बह के लोकां नूं वाज करदा होए। मन मंगदा मैं रोजे दे पास होवां, उस जन्नत चो कदी ना उदास होवां। लिखिया जावां ज़ुबैरा बिलालां दे विच, लिखिया जावां ज़ुबैरा बिलालां दे विच। दिल लगदा मुहम्मद दे पैरां दे विच। ओए मैनू छड्डो हुण रहन दिओ मेरे हाल ते। बिल्कुल सही। मैनू छड्डो हुण रहन दिओ मेरे हाल। हसरत
دو ہی چیزاں نال پیار پایا، قرآن نال تے صاحب قرآن۔ ان دونوں تو علاوہ تیسرا چھیتی کیتیا جچدا ہی کوئی، چھیتی کیتیا جچدا ہی اور جچدا ہی ہوے جیڑا انہاں دونوں دا تابعدار بن کے اختلاف تے ہے ہی کوئی نہیں، شیطان بڑا بے ایمان ہے، اختلاف کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ ساڈے سر دے تاج، ماشاءاللہ، امام شافعی ساڈے سر دے تاج، احمد ابن حنبل ساڈے سر دے تاج نے۔ پر لوگوں بات سمجھن والی یہ ہے کہ انہاں اماماں نو اگر امامت ملی ہے تے نبی دی تابعداری دی وجہ کو، اس واسطے آؤ بات ہی کوئی ہے، رب دا قرآن ہے تے مصطفیٰ دا سچا فرمان۔ اللہ انہاں دونوں چیزاں نال سانو پیار پان دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، مولانا گل بڑی پیاری کرتے ہیں، فرماندے نے اوہدی جُتی اتو تخت قربان کر دیا، عقیدہ الحدیث اوہدی کدی مصطفیٰ صلی اللہ او دی جُتی اتو تخت قربان کر دیا، جے او چاہوے تے پیش 100 جان کر دیا، او دی جُتی اتو تخت قربان کر دیا، جے او چاہوے تے پیش 100 جان کر دیا۔ میں نہیں راضی اینا درباراں دے وچ دل لگدا محمد دے پیراں دے وچ، مینوں توئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ، کون میرا نبی والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اے میرے سونیا میں رب قسم اٹھا کے کہہ رہا، آپ رب کہہ رہا سونیا تیرے ورگا کائنات وچ میں بنائے، قدم قدم تے آپ میں تینوں تسلیاں دیاں گا، آپ تینوں تشفیاں دیاں گا۔ اس واسطے لوگوں آؤ ساری کائنات نالو تعلق توڑو، رشتے توڑو، ناطے توڑو، اگر تعلق جوڑنا ہے آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنا تعلق اپنا رابطہ جوڑ لو، انشاءاللہ دنیا آخرت کی زندگی بہتر بن جائے گی۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا حضرات کوئی نہ جائے سوائے دعا دو۔ حضرات حضرات شاید تسی محسوس کر رہے ہو کہ کانفرنس ختم ہو گئی ہے اور حاجت میں شروع ہونے لگی یار، اس واسطے بغیر دعا تو نہیں جانا، اس واسطے اللہ دے حضور دعا کرنی ہے اس علاقے لی، اس جگہ لی، اور میں چاہنا کہ جو میں اپنے گھر کو جاننا وہ بہتر ہے جی۔ اس واسطے آپ حضرات میرے ساتھ مل کے محبت نہ دعا کرو، اللہ پاک ملک پاکستان تے رحمت فرمائے، اللہ پاک ساڈے وطن عزیز تے رحمت فرمائے، اللہ پاک میرے دوستوں تے رحمت فرمائے۔ حضرات میں سب کا مشکور ہاں، میں اپنے دوستوں میں مشکور ہاں، جناب حاجی شفاق صاحب انہوں نے پوری دلیری دے نال اللہ دی رحمت نے اس پروگرام نمایا، اللہ پاک انہوں نے والد محترم صحت عطا فرمائے، انہوں نے والدہ صحت عطا فرمائے۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب کریم جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں قرآن و سنت تو دور نے، اللہ سب نو قرآن و سنت قریب فرما۔ میرے مالک جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں قرآن و سنت تو دور نے، اللہ سب نو قرآن و سنت قریب فرما۔ میرے مالک انہاں چوکاں دے اندر انہاں گلیاں نو قرآن و سنت نال منور فرما۔ اللہ تیری ذات دی قسم ہے کسے نال حسد نہیں، اللہ کسے نال بغض نہیں، میرے مالکا اللہم آتنی قلبا سلیما ولسانا صادقا ورزقا طیبا وحلالا۔ اے رب شورا دور فرما،
اللہ جتنے مقروض نے اللہ سب دے قرضے دور فرما، میرے اعمال کا میرے ایک ایک ساتھی دے رحمت فرما، اللہ مسل کے حدیث دے غلبے عطا فرما، اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، اللہ تیریاں بندیاں اللہ تیرے بندے دور دراز تو آئے نے، اللہ سب نو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ میرا ایک بزرگ تیری جماعت دی خاطر اللہ تیری توحید دی خاطر اللہ اس علاقے کے اندر محنت کر رہا ہے، اللہ دی امداد فرما، اللہ ملک سلیمان دی امداد فرما، اے رب کریم عزتاں تے زندہ دا مالک تو ہے، اے میرے مالکا میں کسے وقت جدوں چک جانا تیرے دادی وجہ تو چک جانا، تیری ذات دی قسم ہے صرف تینوں سجدہ کیتا ہے، میرے مالکا میری آخری اور پہلی دعا ہے اللہ مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ تیری مرضی ہے جان جتھے مرضی نکل جائے، چاہے اتنے نکل جائے چاہے کتے نکل جائے، اے مینوں قبول ہے پر مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، اللہ میرا پورا بزرگ میری بیک تے بیٹھا ہویا ہے، اللہ اس نو صحت کاملہ عطا فرما، اے رب کریمہ میری دعا ہے اللہ میرا ایک بھائی او دی بیٹی ہے، اللہ میں نام نہیں لینا، اللہ اس نو نیک بیٹا عطا فرما، اللہ اس کی بیٹی ہے، اللہ تیرے پاک گھر دیا تیاریاں کر رہا ہے، میرے مالکا اس نیک بیٹا عطا فرما، میرے شہنشاہ او دے والد دی قبر حد نگاہ تک وسیع فرما، اللہ اس کی پوری والدہ تے رحمت فرما، اللہ جتنی انتظامیہ بیٹھی ہے میرے مالکا قرآن و سنت دی خاطر، اللہ ملک پاکستان دی خاطر اللہ سب دے رحمت فرما، اے رب کریم میرے وطن عزیز دیاں عزت فرما، میرے مالکا امریکہ تے انڈیا نو تباہ فرما، اے رب کریم ایک خاتون دے سر نو درد ہے اللہ اس نو صحت کاملہ عطا فرما، میرے مالکا اس دیاں ساریاں مرضاں دور فرما، اے رب کریم اللہ اس علاقے تے رحمت فرما، اللہ جے کوئی گل میرے یاراں ناگوار گزری ہے اللہ انہاں تے رحمت فرما، اللہ انہاں نوں پتہ ہی نہیں حافظ یونس کی کہہ رہا ہے، میرے مالکا اس پورے علاقے تے رحمت فرما، اللہ تھوڑے غریباں دی امداد فرما، سن ساڈی فریاد عرشاں والے ستی ہوئی قسماں